علیشا، ہم نے کہا نا ہم نہیں جا رہے تو نہیں جا رہے۔ منیر والا غصہ ابھی تک اس کے اوپر شدت سے سوار تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اس کا حلیہ بھی لڑائی کی وجہ سے بگڑ گیا تھا۔ سفید شرٹ کے کالر کے 2 بٹن ٹوٹ چکے تھے اور ہونٹوں کے کنارے سے خون نکل کر بہہ رہا تھا۔ سفید ماتھے پر زخم کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ وہ مہروسہ شاہ کے چلے جانے کے بعد تب سے سخت خاموش تھا۔ علی شاہ سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ چھٹی سے پہلے ماسٹر سلیم چانڈیو نے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طالب علموں سے کہا تھا کہ وہ کل سے سندھ کے کچھ ایسے پسماندہ علاقوں میں غریب لوگوں کی مدد کرنے جائیں گے جہاں ضرورت کی چیزیں دستیاب نہیں۔ وہ ان کی مدد کرنے جائیں گے، انہیں ضرورت کی چیزیں دیں گے۔ علی شاہ اور وہ حویلی سے آئی سفید پجاروں کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو باہر بھاگتے مناظر میں کھویا تھا۔ تبھی علی شاہ کے کہنے پر سخت نظروں سے اسے دیکھتے حتمی لہجے میں بولا، شاہ سوچ لو۔ علی شاہ نے معنی خیزی سے کہا، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ ہم نے کہا نا ہم نہیں جا رہے تو بس بات کو یہیں ختم کر دو۔ علی شاہ سخت لہجے میں کہتا وہ دوبارہ باہر کے مناظر میں کھویا تھا۔ شاہ، میں نے سنا ہے استانی مہروسہ بھی اس کام میں شریک ہوں گی۔ علی شاہ کی بات پر وہ تیزی سے اس کی جانب رخ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں یکدم چمک ابھری تھی جو علی شاہ سے بھی چھپی نہ رہ سکی۔ دیکھا کیسے استانی جی کا نام سن کر مسکرا رہے ہیں شاہ جی۔ علی شاہ کے شریر لہجے پر وہ دوبارہ اسی خول میں قید ہو گیا اور غصے سے ڈرائیور دینو کو گاڑی روکنے کا کہتا اپنا بیگ لے کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ علی شاہ، دیکھ لوں گا، غصے سے ہونٹوں کو بھینچ کر اسے دھمکی دیتا، شدت سے دروازہ بند کرتا، بیگ کندھے پر لٹکاتا وہ چلنے لگا۔ شاہ جی، اب غصہ تھوک دو، آؤ گاڑی میں بیٹھو، ورنہ نانا سائیں کو اپنے پوتے کے اس طرح پیدل سفر کرنے کا پتہ چلا نا تو ہمیں مرغا بنا دیں گے۔ علی شاہ نے گاڑی کی کھڑکی کھول کر زور سے ہانک لگاتے ہوئے کہا اور نانا سائیں کی بابت بتاتے بری طرح سے جھرجھری لینے لگا۔ اچھا ہے، اس طرح علی شاہ تمہیں سزا تو ملے گی نا اس بات کی کہ تم اپنے شریف دوست کو چھچورے سمجھتے ہو۔ رک کر سخت نظروں سے اسے گھورتا وہ پاڑ کھانے والے لہجے میں بولا تھا، معاف کر دو شاہ جی اس مسکین شاہ کو۔ علی شاہ نے مسکین صورت بنا کر اس سے کہا، اچھا اب اس طرح مسکین شکلیں تو مت بناؤ نا، پورے جوکر لگ رہے ہو تم مسکین شاہ صاحب۔ اس کی مسکین صورت بنانے پر وہ بالآخر اپنا غصہ تھوک کر زور سے کہکہا لگا کر اٹھا، اب آؤ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، مجھے سخت بھوک لگی ہے، پتہ نہیں اماں سائی نے کیا پکایا ہوگا آج۔ علی شاہ کے کہنے پر مسکراتے ہوئے وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور اندر بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی تیزی سے وہاں سے آگے بڑھائی۔ یہ علاقہ ڈاکوؤں سے بھرا ہوا تھا اور یہاں زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ پجیرو شان سے کھڑی سفید رنگ کی شاہ حویلی میں داخل ہوئی تو گاڑی رکتے ہی وہ دونوں تیزی سے باہر نکلے، لیکن سامنے کھڑے سید عباس شاہ کو سخت غصے میں دیکھ کر وہ دونوں وہیں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سید دستگیر عالم شاہ، یہ سبق سیکھا ہے آپ نے پیر مرسل شاہ سے تعلیم لیتے ہوئے کہ اپنے سے کمتر سے جا کر لڑو؟ ہاں، پیار مت بانٹو، ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو۔ آج وہ سخت غصے میں لگ رہے تھے۔ دستگیر شاہ سر جھکا کر کھڑا ان کی غصے سے لرزتی آواز کو سن رہا تھا۔ دادا سائیں، وہ ان کی جانب دیکھنے سے ڈر رہا تھا، نظریں نیچے جھکائے کہنے لگا، لیکن ان کے غصے سے گرج کر کہنے پر وہ خاموش ہوا۔ خاموش، ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو دستگیر عالم شاہ، کیا ہمارے دین کی تعلیم نے آپ کو یہی سکھایا ہے؟ غصے سے آگے بڑھ کر انہوں نے آج پہلی بار اپنے لاڈلے پوتے کو تھپڑ مارا۔ دستگیر شاہ سخت حیرت کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھے کھڑا انہیں دیکھنے لگا۔ ہم نے کیا غلط کیا؟ آپ کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم نہ دے کر اب ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ شاہ جی، آپ جب اسکول سے مار کٹائی کر کے آتے ہیں نا تو یہاں درد اٹھنے لگتا ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ وہ اچانک آنکھوں میں آنسو لیے بے بسی سے بولے تو وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور انہیں اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ کر اندر حویلی کی جانب لیے دوڑا۔ دادا سائیں، ہمیں پتہ ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا دنیاوی تعلیم سے پہلے آتا ہے، اسی لیے آپ نے ہمارے خاندان کی یہ روایت اب تک قائم رکھے ہوئی ہے۔ یہ برسوں سے چلا آ رہا ہے کہ شاہ حویلی کے سید زادے جب تک دینی تعلیم حاصل نہ کر لیں انہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غلطی آپ سے نہیں بلکہ ہم سے ہوئی جو ہم پرائیویٹ پڑھنے سے زیادہ ریگولر کو ترجیح دینے لگے، اور اب
जो भी कुछ हो रहा है उसमें सरासर मेरी गलती है। आप अल्लाह के लिए खुद को कसूरवार मत ठहराइए। आप मुझे जो सज़ा देना चाहते हैं दे दें, मैं तैयार हूँ। वो हवेली के खूबसूरत से बड़े हॉल में दाखिल होकर सामने रखे बड़े और शानदार सोफ़ों में से एक पर उनको बिठाकर खुद उनके पास नीचे बैठ गया और दोनों हाथ पकड़कर कहने लगा, दस्तगीर शाह जो कह रहा था सही कह रहा था। वो और अली शाह इतने लेट मैट्रिक इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि उनके यहाँ दीनी तालीम हासिल करने के बाद असूल के मुताबिक दुनियावी तालीम हासिल करते थे। लेकिन उनके चचा मामू और कज़न लोगों ने प्राइवेट पढ़ा था। लेकिन दस्तगीर शाह को हमेशा कुछ नया करने की आदत थी, तो उसने इस बार भी अपनी मनमानी की और स्कूल में 9वीं जमात में दाखिला लिया और अब वो 10वीं जमात में था। इस बीच महरोसा शाह कब उसके दिल में हुक्मरानी करने लगी उसे पता ही ना चला। उसे आज मुनीर के खतूत पढ़कर पता चला कि उस्तानी जी उसके लिए क्या मकाम रखती है। इसलिए गुस्से से उसने मुनीर को शदीद मारा और उसे मारकर उसने अपने दादा साईं को सख्त तकलीफ पहुंचाई। वो भूल चुका था कि दादा साईं गुस्से से सख्त नफरत करते थे। वो 1 साल पहले पेश आए हादसे के बाद से डर गए थे कहीं फिर वही सब कुछ इस शाह हवेली में कोई ना दोहराए जो उनके सबसे बड़ी नवासे ने किया था। सिर्फ उसके गुस्से ने उनकी शाह हवेली की बुनियाद को शिद्दत से हिलाकर रख दिया था। उस वक्त जो हुआ था उसी गुस्से की वजह से हुआ था। आज दस्तगीर शाह के गुस्से का सुनकर वो हिल कर रह गए थे और आज उन्हें अपने उस नवासे की याद आई जो खुद को सज़ा देने के लिए उन सब से दूर हो गया था, बल्कि उनसे ही नहीं इस दुनिया की रंगीनियों से भी। सैयद दस्तगीर आलम शाह, आप कल स्कूल वालों के साथ जाओगे गरीब लोगों की मदद करने और यही आपकी सज़ा है। उन्होंने सख्ती से उसे ये सज़ा सुनाई जो वो सर झुकाकर उनके कमज़ोर हाथों को चूमकर हाँ में सर हिलाकर उस सज़ा को कबूल करने की हामी भर गया। अज़लान शाह खूबसूरत विला को देख रहा था, तभी सामने से मुर्तज़ा खान आते दिखाई दिए। जबकि वो उसी तरह मगन विला को देख रहा था। पास ही अदब से 2 खादिम उसके पीछे खड़े थे, आलमदाद और एक और खादिम जो यहाँ निकाह के गवाह बनने आए थे। पीर साईं, आपको तकलीफ हुई, माजरत, वो मेरा मुलाजिम नया है ना, इसलिए उसे आपका पता नहीं। मुर्तज़ा खान अंदर मुलाजिम के बाहर कुछ लोगों के आने का कहने पर जब बाहर निकला तो बाहर गजलान शाह को खड़े देख वो उस मुलाजिम को सख्त नज़रों से देखता मुस्कुराकर गजलान शाह से बोला था, मुर्तज़ा बाबा कोई बात नहीं, बच्चा डर रहा है, आप उसे गुस्से से ना देखें, गलती तो हमसे भी हुई है। गजलान शाह ने सामने खड़े उस 19 साला लड़के को देखते नर्म लहजे में कहा, आइए आप अंदर आइए, यहाँ बहुत धूप है। मुर्तज़ा खान ने उसकी बात पर अपनी सख्त नज़रों से उस मुलाजिम लड़के से हटाकर आगे बढ़कर उसके हाथों को एहतराम से पकड़ा और अंदर की जानिब बढ़े। मुर्तज़ा बाबा, आप हमसे बड़े हैं, आप हमारे साथ इस तरह पेश मत आएं, हमें बहुत बुरा लग रहा है। उनके हाथ चूमने पर वो तेज़ी से अपने हाथ हटाकर आराम से बोला, लेकिन रुतबे में आप हमसे बड़े हैं पीर साईं। वो उसकी जानिब अकीदत से देखते हुए बोले, बाबा रुतबे में सिर्फ वो पाक परवरदिगार बड़ा है, हम तो उसके मामूली से बंदे हैं, खुदारा हमें इस तरह शर्मिंदा मत करें। वो यकदम से मुर्तज़ा खान के हाथ पकड़कर बोला। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी एक मुलाजमा भागती हुई वहां आई तो मुलाजमा की आवाज़ पर गजलान शाह ने तेज़ी से अपना रुख दूसरी तरफ किया। हाँ, क्या हुआ? मुर्तज़ा खान अपनी बेटी की मुलाजमा को हवास बागता देखकर जल्दी से उससे पूछने लगे। सर वो मैम रूम में। मुलाजमा सख्त घबराई हुई उनसे बोली, पता नहीं उसकी बेटी ने ऐसा क्या किया था कि मुलाजमा इतना डर रही थी। क्या किया है नूरे हरम ने? मुर्तज़ा खान ने उस मुलाजमा को देखते हुए पूछा जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाते उन्हें ही देख रही थी। सर वो मैम रूम में कैटी छुपा रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मुलाजमा सख्त डरते हुए अपनी नज़रें चुराते हुए बोली तो उसकी बात पर मुर्तज़ा खान अपनी जगह से उठे। क्या कह रही हो ये तुम? मैंने तुम सबको सख्ती से अपनी बेटी पर नज़र रखने को कहा था, फिर ये कैसे हुआ? अब अगर मेरी बेटी को एलर्जी हुई तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो सख्त परेशानी से उस मुलाजमा को गुस्से से डांटते तेज़ी से निकले बाहर और अपनी बेटी के रूम की जानिब बढ़ने लगे, जबकि गजलान शाह वहीं बैठा उन्हें जाते हुए देखता रह गया। अच्छी जब वो अपनी बेटी के रूम में दाखिल हुए तो सामने गुलाबी बेड पर गुलाबी ही बेडशीट पर 2 बिल्ली के बच्चों को देखकर वो नज़रें पास ही खांसती अपनी बेटी की जानिब कर गए जो जिद में अपना ही नुकसान कर रही थी। बिल्ली से उसे एलर्जी होती थी, खांस कर उसका बुरी तरह हाल हो जाता था। वो तासुफ से उसे देखने लगे। नूर बेटा, अब नाराज़गी ख़त्म भी कर देना आप, और ये कैट के बेबीज से दूर रहे। देखें आपको एलर्जी हो रही है और अब खांसने लगी हैं। वो अच्छे से जानते और समझते थे उनकी बेटी ये सब क्यों कर रही थी
انہوں نے کل رات ہی اس کو اس کے نکاح کا بتایا تھا۔ وہ بہت غصہ ہوئی تھی، بہت ضد کی تھی اس نے اس نکاح کو نہ کرنے کے لیے، لیکن وہ بھلا کیسے اس صورتحال میں ایسا کچھ نہ کرتے۔ اپنی بیٹی کو اس ہوس پرست انسان کے ہاتھوں وہ مر کر بھی نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں پیر سائیں بہتر آپشن لگے۔ پیر غزلان شاہ سے وہ اچانک ہی ملے تھے، وہ بھی سندھ کے ایک دوست کے ذریعے۔ وہ اس وقت اسی بات کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ایک دن اچانک ان کے دوست عمر شاہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں اپنے گوٹھ کے قریب بنے چھوٹے سے گاؤں میں گئے تو انہیں بھی ساتھ لے گئے۔ جب عمر شاہ کا کام ختم ہوا تو وہ ایک شاندار سفید حویلی کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ یکدم عمر شاہ نے اس حویلی کے مین گیٹ کے آگے اپنی گاڑی روکی۔ اندر انہیں پارک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں بہت سی شاندار گاڑیاں پہلے سے ہی پارک تھیں۔ جب وہ باہر نکلے گاڑی سے تو حیرت سے اتنی شاندار حویلی کو دیکھنے لگے۔ پھر عمر شاہ کے حویلی کے کھلے گیٹ کے اندر داخل ہونے پر وہ بھی ان کے پیچھے ہی بڑھ گئے تھے۔ مرتضیٰ یار، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان آ کر پیر سائیں سے اپنی پریشانی شیئر کر کے اپنا ہر دکھ ہر درد بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں تاکہ تمہارے دل میں جو بات ہے تم ان سے کر کے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکو۔ مجھے پتا ہے تم ایسے انسان ہو جو اپنے دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتے، صرف اس درد سے کہ تمہارا پیارا کہیں تمہاری وجہ سے تکلیف محسوس نہ کرے۔ مرتضیٰ یار، یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان آ کر پیر سائیں سے اپنی پریشانی شیئر کر کے اپنا ہر دکھ درد بھول جاتا ہے۔ میں تمہیں اس لیے لایا ہوں تاکہ تمہارے دل میں جو بھی بات ہے وہ تم ان سے کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر کے سکون محسوس کرو۔ مجھے پتا ہے تم ایسے انسان ہو جو اپنے دکھ کسی سے شیئر نہیں کرتے، صرف اس درد سے کہ کہیں تمہارا پیارا تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف محسوس نہ کرے۔ پیر سائیں ایسے ہی لوگوں کے دکھ درد کم کرتے ہیں۔ ان کی سن کر شاید تم بھی ان کے سامنے کھل کر سب کچھ کہہ دو۔ عمر شاہ بڑی عقیدت کے ساتھ بولا تھا۔ وہ لوگ ایک شاندار کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے تخت پر ایک خوبرو نوجوان کو دیکھ کر مرتضیٰ خان اس نوجوان کی وجاہت کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بھلا کوئی انسان اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا تھا؟ چہرہ اتنا روشن کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بھی آج کی جنریشن کا نوجوان کیسے اتنا روشن چہرے والا اور نیک ہو سکتا تھا؟ پیر سائیں سے ملنے کے بعد وہ انہیں اچھے سے جان گئے تھے کہ وہ کیوں اتنا نیک روشن چہرے والا نوجوان تھا، کیونکہ اس کی سوچ اور اس کا بات کرنے کا انداز سب سے الگ اور منفرد بہت خوبصورت تھا۔ جب سے انہوں نے پیر سائیں سے اپنی بیماری کو شیئر کیا تھا وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ اب ان کی بیٹی ایک ایسے نوجوان کے نصیب میں جا رہی تھی جو سب سے الگ اور خوبصورت خوبصیرت کا مالک تھا، تو وہ بھلا کیسے اس صورت میں اپنی بیٹی کی ضد کو پورا کرتے؟ نو ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر اتنی دور ترکی کیسے جا سکتے ہیں؟ اور کیسے مجھے کسی ایسے شخص کے پلے باندھ سکتے ہیں جو عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے اور اجنبی الگ ہے؟ میں کیسے آپ سے دور رہ سکتی ہوں اور کیسے کسی اجنبی کے ساتھ رہوں؟ بتائیے کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا ڈیڈ؟ نور حرم جو رخ دوسری جانب کیے بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، آنکھ اور ناک سے الرجی کی وجہ سے پانی بہے جا رہا تھا، یکدم سے پیچھے مڑی تو اس کا حسین چہرہ ان کے سامنے آیا۔ چھوٹی سی ناک زیادہ رونے کی وجہ سے سرخ پڑ چکی تھی، گلابی ہونٹ غصے سے زیادہ کاٹنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں، آخر کب تک میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کسی نہ کسی دن تو آپ کو اس گھر سے پیا دیس جانا پڑے گا۔ اس سے اچھا نہیں کہ آپ کا نکاح آپ کے ڈیڈ کی زندگی میں ان کی نظروں کے سامنے ہو جائے۔ وہ آگے بڑھے اور اسے شانوں سے پکڑ کر نرمی سے سمجھانے لگے۔ ڈیڈ، آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گے، ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرائیں تو نہیں پلیز۔ وہ چیختی ہوئی آخر میں بولی۔ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت پیار کرتی تھی، ماں کے بعد وہ انہیں کھونے سے ڈرتی تھی۔ جب انہوں نے اسے اس کے کسی اجنبی شخص کے نکاح کے بارے میں بتایا تو ان سے سخت خفا ہوئی۔ وہ ایک ماں سے عجیب بیہیو کر رہے تھے اس کے ساتھ، بات بات پر ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے، اور تو اور ضد تو جیسے وہ کسی بچے کی طرح کرنے لگے۔ بیٹا، یہ آخری بار ہے، پلیز مان جاؤ نا، غزلان سائیں بہت اچھا ہے، اس جیسا نیک مرد آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ مرتضیٰ خان نے مسکین شکل بناتے کہا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، صرف آپ کے لیے میں اس شخص سے نکاح کروں گی۔ وہ روتے روتے اچانک مسکرائی اور ان کے گال پر کس کرتی ہوئی بولی تو مرتضیٰ خان خوشی سے اسے خود سے لگا گئے، اس کے سر کو پیار سے چھوتے، اسے خود سے الگ کرتے وہ تیزی سے باہر نکلے، جبکہ ان کے جاتے ہی چہرے پر اس کے سخت تاثرات سجے۔
उस शख्स के बारे में वो गुस्से से सोचने लगी जिसने उसके डैड पर न जाने क्या जादू किया था कि वो सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे थे। गजलान शाह साहब, आपकी ज़िंदगी में इतनी तंग कर दूंगी आप पर कि आप खुद मुझे तलाक देने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे डैड को मुझसे छीनने का अंजाम बहुत बुरा सहना पड़ेगा आपको मिस्टर शाह। आंखों में नफरत की चिंगारियां लिए वो कदावर आईने के सामने खड़ी नफरत अंगेज लहजे में सैयद गजलान शाह को अपने दिल ही दिल मुखातिब करते हुए बोली थी। निकाह खान और कुछ लोग खान विला के खूबसूरत छोटे से हॉल में बैठे थे। तभी बाहर से ढोल की थाप सुनाई दी। सब तेज ढोल की आवाज़ पर अपनी अपनी जगह से उठे। तभी सीढ़ियों से वो छोटी सी लड़की चेहरा सुर्ख चुनरी में छुपाए नीचे उतरती नजर आई। गजलान शाह सोफे पर खामोश बैठा सब लोगों को देख रहा था। उस आवाज़ पर और सीढ़ियों से उतरती छोटी सी लड़की को देख सख्त हैरत अंगेज नज़रों से वो उसे तकने लगा। शाह साईं, कैसी लग रही हूँ मैं? इतनी हसीन तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो लाजमी आपको अच्छी लग ही नहीं रही होंगी। अगर नहीं लग रही तो अभी भी आपके पास टाइम है, सोच लीजिए, आपको मुझसे खूबसूरत लड़की मिल सकती है। वो लड़की उसके सामने आन खड़ी हुई और चुनरी हटाकर गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट सजाए बोली। गजलान शाह ने उस छोटी लड़की को बेबाकी से अपने सामने खड़े देख हैरत का झटका खाया। हमें किसी हसीन अजनबी लड़की का इंतज़ार है भी नहीं, ये निकाह हम सिर्फ एक वजह से कर रहे हैं। गजलान शाह ने संजीदगी से अपने नर्म लहजे में कहा, उसी नर्म लहजे में जो उसकी शख्सियत का खासा था। जबकि इतनी खूबसूरत मर्दाना नर्म आवाज़ पर नूरे हरम तो सामने खड़े मर्द के सहर में शिद्दत से मुब्तला होकर रह गई। यकदम वो सब कुछ भूल गई जो उसने अपने डैड से कहा था। नज़रों की प्यास तो जैसे बुझाई नहीं बुझ रही थी। वो मबहूत होकर उसी को देख रही थी। तभी मुर्तज़ा खान ने आकर उसे गजलान शाह से दूर किया और वो चौंकी। यकदम उसे याद आया कि वो किसके सहर में मुब्तला हो गई थी, उसके जिसने उसके डैड को उससे छीना था। अब शदीद नफरत से वो उसको घूरने लगी, सच्चाई से बेखबर कि वो ये तय कर चुकी थी कि गजलान शाह की नींदें हराम कर देगी, उसकी ज़िंदगी उस पर तंग कर देगी। जबकि किस्मत उसकी सोच पर मुस्कुरा रही। निकाह के कागजात पर दस्तखत करती वो जख्मी नज़रों से चुनरी के पीछे से ही उस शख्स को देखने लगी जो अब उसकी रूह और जिस्म दोनों का मालिक बन चुका था। यकदम उसे लगा कि अब वो खुद की भी नहीं रही। पीर साईं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरी बात सुनकर मेरी बात का मान रखा। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी एक मजबूत हिसार में चली गई है। अब मैं सकून से मर तो सकूँगा, मेरी मौत अब फिक्र से आज़ाद होगी। मुर्तज़ा खान गजलान शाह के गले लगे आहिस्तगी से उसके कान में बोला। वो अपनी बीमारी को नूरे हरम से छुपा रहे थे और उन्होंने गजलान शाह को भी नूरे हरम से उनकी बीमारी को छुपाने की ही दरख्वास्त की थी, जो उन्होंने मान भी ली थी। मुर्तज़ा बाबा, आप ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? आप उम्मीद रखें, अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब कर देंगे और आप सेहतमंद तवाना होकर लौटेंगे। अजलान शाह ने नरमी से उनकी पुश्त को थपथपाते हुए एहतराम से कहा, नहीं पीर साईं, मैंने उम्मीद नहीं तोड़ी, बस अब उस खुशी से डर रहा हूँ कि कहीं मैं मर भी जाऊँ तो अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो आप मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मुर्तज़ा खान ने उसका हाथ पकड़कर उससे वादा लिया तो वो उनके हाथ को आहिस्तगी से थपथपाकर उन्हें देखते हुए बोले, हम वादा करते हैं आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे, आपकी बच्ची हमेशा हंसेगी मुस्कुराएगी। गजलान शाह की बात पर वो मुस्कुराए। तभी आलमदाद ने आगे सर झुकाकर कहा, पीर साईं, हमें अंधेरा होने से पहले गांव के लिए निकलना होगा, वरना अंधेरे की वजह से हमें यहीं रुकना पड़ेगा। आलमदाद की बात पर मुर्तज़ा खान ने तेज़ी से नूरे हरम की जानिब अपने कदम बढ़ाए, जो सामने सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी। ठीक है आलमदाद, गाड़ी निकालो, हम आ रहे हैं। गजलान शाह ने सोफे से उठती नूरे हरम को देखते कहा तो आलमदाद उसकी बात पर तेज़ी से बाहर निकला। ऐनी के नाम का बोर्ड उस छोटी सी इमारत के ऊपर लगा था। जहांगीर ज़ेब की आंखें उस बोर्ड को देखकर सुर्ख हो गईं। वो कब से खड़ा उसका इंतजार कर रहा था बाहर। जहांगीर, वो कुछ लोगों के साथ इमारत के अंदर से बाहर निकली तो उसे देखकर बेयकीनी से उसका नाम पुकार उठी। पूरे 4 माह बाद वो उसे देख रही थी। जहांगीर की नज़रें उस पर पड़ी तो वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन उसके पीछे हटने पर वो वहीं खड़ा उसे देखने लगा। आप अब यहाँ क्या लेने आए हैं? वो सख्त लहजे में उससे मुखातिब हुई। जहांगीर उसके सख्त लहजे पर गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींचने लगा। गुल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ वो सब करके। अचानक वो दीवाना वार उसकी जानिब बढ़ा तो वो सख्त नज़रों से उसे घूरती हुई गोया हुई। माफ़ी क्यों मांग रहे हैं आप जहांगीर साहब?
जब उस संकी शख्स ने आपको मोहब्बत और ज़िंदगी में से किसी एक चीज़ को चुनने का कहा, तब आपके वो वादे कहाँ चले गए जो मुझसे किया करते थे? वो दीवानगी कहाँ चली गई जो दिन रात मुझ पर जुल्म करके ज़ाहिर करते थे? उस वक्त मैं आपके जुल्म सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से सहती थी, और अब नहीं। बस बहुत हो गया, अब मैं शर्मिंदा। बस बहुत हो गया, अब क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? उस वक्त आपने मेरा नहीं सोचा, अपनी बच्ची का नहीं सोचा, अब क्यों वापस आए हैं? चले जाइए यहाँ से, अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उस शख्स ने और आपने मिलकर मर्दों पर से भरोसा ही उठा दिया है मेरा। अब मेरे दिल में मर्दों के लिए सिर्फ नफ़रत है। ये एनजीओ देख रहे हैं, ये मैंने उन औरतों के लिए खोली है जो मेरी तरह मर्दों के जुल्म का शिकार होती हैं। वो सख्त नफ़रत से उस शख्स से बोली जिसके जुल्म को वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत की वजह से सहती थी। लेकिन अब वो किसी भी मर्द को अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने नहीं देगी, चाहे फिर वो मर्द जहांगीर ज़ेब जैसा शैतान हो या फिर शहरयार बख्त जैसा संकी दीवाना आशिक। गुल, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। वो सब जो भी मैं तुम्हारे साथ करता था वो सिर्फ जनूनियत में करता था। वो मेरी मोहब्बत थी, दीवानगी थी, जुल्म नहीं था। वो शख्स कितना घटिया था जो अपने जुल्म को दीवानगी और मोहब्बत का नाम दे रहा था। वो तंजिया हंसी हंसे और उसे देखते हुए गोया हुई, वाह जहांगीर साहब वाह, जो निशान तुमने मेरे जिस्म नहीं रूह पर छोड़े हैं, तुम उन्हें अपनी जनूनियत और दीवानगी कैसे कह सकते हो? वो दर्द से भरी आवाज़ में कहती उसे देखने लगी जो सर झुकाए खड़ा था। ये सब बोलते उसे अपने जिस्म पर मौजूद जगह जगह उसके दिए गए जुल्मों के निशान, सख्त दर्द उठता महसूस हुआ था उनमें से। आई एम सॉरी गुल, मैं उन निशानों पर मरहम रखना चाहता हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ, हम फिर से अपनी एनी के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो उसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने दिल पर पड़ता महसूस करता तड़प कर बोला था, नहीं, अब मैं कभी किसी भी मर्द को अपने साथ या अपनी बेटी के साथ खेलने नहीं दूंगी। शराफत से निकलो यहाँ से, वरना मैं गार्ड्स को कहकर तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती निकलवाऊंगी। वो सिसक कर उसे बाहर जाने का कहती अंदर की जानिब भागी। जहांगीर ज़ेब तकलीफ से उसे खुद से दूर जाते देखने लगा। गाड़ी में वो उसके साथ पिछली सीट पर बैठी थी। रात के 9 बज रहे थे। वो लोग गांव के करीब थे, तभी वो लहरा कर उसकी गोद में आ गिरी। अजलान शाह, जो एक लड़की को अपने बेहद करीब बैठने की वजह से सख्त नर्वस हो रहा था, अचानक उसे अपनी गोद में देख सटपटा कर रह गया। वो नाजुक वजूद शायद गहरी नींद में उसकी गोद में सिमट कर सो गया था। आलमदाद, गाड़ी रोको। वो माथे पर पसीने की बूंदें महसूस करता घबराहट के आलम में आलमदाद को कह उठा जो ड्राइव कर रहा था, पीर साईं क्या हुआ? आलमदाद उसकी आवाज़ में लरज़ साफ महसूस कर सकता था। पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे सूरत हाल देखकर वो भी सटपटा कर तेज़ी से आगे देखने लगा। आलमदाद, गाड़ी से उतरो। वो नर्वस सा नूरे हरम के नाजुक सरापे को देखता आलमदाद को कहने लगा, जो बैठा लबों पर मुस्कुराहट सजाए पीछे देखने से इज्तनाब बरत रहा था, जी साईं। आलमदाद उसके हुक्म पर जल्दी से गाड़ी से उतरा और वो उसके उतरते ही संजीदगी से उंगली की मदद से उसे हिलाने लगा, लेकिन बेसूद। वो आंखें बंद किए गहरी नींद में उसके इतने से लम्स पर कहाँ उठने वाली थी। उठो छोटी लड़की, हम कोई तकिया नहीं हैं जो आप इतने इस्तेहकाक से अपनी नींद पूरी कर रही हैं। वो फिर से उंगली से उसके नाजुक कंधे को हल्के से हिलाकर झटके से अपनी उंगली को पीछे हटा गया और नर्म लहजे में बोला। तभी नूरे हरम ने अपने दोनों हाथ पीछे किए, इस तरह से दोबारा से सो गई जैसे गजलान शाह नहीं उसका आरामदेह बेड हो। या अल्लाह, अब हम क्या करें? वो सख्त परेशान नज़रों से उसे देखते हुए आहिस्तगी से खुद से बोला। तभी उसकी नज़रें सामने छोटे से कुशन पर पड़ी तो उसने हाथ से उस कुशन को उठाकर फासले पर रखा और आंखें दोबारा उस पर करता बेचैनी से कुछ देर उसी तरह उसे देखता रहा। फिर हिम्मत करके उसने उसे खुद से अलग किया और एहतियात से उसका सर उस कुशन पर रखा और खुद तेज़ी से दूर हुआ, जैसे उसने नूरे हरम के नाजुक वजूद को नहीं, करंट को छू लिया हो। आलमदाद, गाड़ी की खिड़की खोलकर वो आलमदाद से बोला, जो बाहर खड़ा कब से उसके अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। उसके आवाज़ देने पर वो तेज़ी से आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा तो बेइरादा उसकी नज़र नूरे हरम पर गई, जो गजलान साईं से दूर सिमट कर सो रही थी।